श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वते नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री कुलदेवताय नमः श्री अकलकोट निवासी पूर्णदत्तावतार दिगंबर यतिवर्य स्वामी राजाय नमः ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम रत्नांगरक्तवर्णं पद्मनेत्रं सुहासे वदनं कंठाटोपी च माला दंडकमण्डलोधर कंठ्याकरक्षक त्रैगुण्यरहित त्रैलोक्यपालक विश्वनायक भक्तवत्सल कलियुगे श्री स्वामी समर्थ अवतार धारकं पाहि मां पाहि मां पाहि मां। आता करूया प्रार्थना जय 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 अघरणा परात्परा कैवल्य सन्ना ब्रह्मानंदाय तिवर्या जय 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 पुराण पुरुषा लोकपाला सर्वेशा अनंत ब्रह्मांडाधीशा वेदवंद्या जगद्गुरु सुखधाम निवासिया सर्वसाक्षी करुणालया भक्तजन तारायण रूपे नटलासी तू अग्नि तू पवन तू आकाश तू जीवन तुझी वसुंधरा पूर्ण चंद्र सूर्य तुझी पै तू विष्णु आणि शंकर तू विधाता तू इंद्र अष्टदी कालादी समग्र तू स्वरूपे नटलासी करता आणि करविता तूच हवी आणि होता दाता आणि देवविता तुझ समर्था निश्चय जंगमानी स्थिर तुझ व्यापिले समग्र तुझ लागे अधिवद्याग्र कोठे नसे पाहता असोनिया निर्गुण रूपे नटलासी सगुण ज्ञाता आणि ज्ञान तुझ एक विशेषा वेदांचाही तर्कशास्त्रे शास्त्रांतेही नाव रे विष्णू शंकर एक सरे कुंठित झाले सर्वै मी केवळ अल्पमती करू केवी आपले स्तुते सहस्रमुखे निशिते शिल्लाख्याती वर्णिता दृढ ठेविला चरणी माता रक्षावे मसी समर्था कृपा कटाक्ष दिनानाथा दासाकडे पाहावे आता इतकी प्रार्थना नावी जी आपल्या मना कृपा समुद्री आम्ही आश्रय दे जय सदैव पाप ताप आणि दैन्य सर्व जावून सोन ये लोकी सौख्य देऊन परलोक साधन करवावे दुस्तर हा सागर याचे पावे पहिलं तीरथ वंदांचरणी साक्षार प्राप्त हो मजला ते आशा मनीषा तृष्णा कल्पना आणि वासना भ्रांती भुली नाना न वाद तुझ्या कृपे किती वर्णो आपले गुण द्यावे मग सुख साधन अज्ञानती मिनी सोन ज्ञानार्कोदय प्रगटोपय शांती मनी सदा सो वृथाभिमान न सो सदा समाधान सो तुझ्या कृपेने अंतरे भव दुखे हे ने सो तुझ्या भजने चित्त सो वृथा विषयांचे न सो वासनाय मनाते सदा साधू समागम तुझे भजन उत्तम ते नेव आसुगम दुर्गम जो भाऊपंत व्यवहारी वर्तता न पड भ्रांती चितांगिन यावी असत्यता सत्य विजयी सर्वदा आत वर्गाचे पोषण न्याय मार्ग अवलंबन ते द्यावे वरदान कृपा करुणी समर्था असो या संसारात प्राशिंतव नामामृत प्रपंच आणि परमार्थ तेने सुगम मज लागे करता आणि करवेता तूच एक स्वामीनाथा माझी आठाई वार्ता मी पणाची नसेचे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री कनकधारा स्तोत्र। अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृगाङ्गने मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशुर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावली च हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर् धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिनीयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धम्
मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयाद्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः दद्याद्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किन्विहङ्गशीशो निषन्ने दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायण प्रणयिनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वज भामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयसिद्धिषु संस्थिताये तस्यै नमः श्रीभुवनेकगुरोस्तुरन्ने श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नालीकविभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुधवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णुरुरसीस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कराचार्यकृतः कनकलक्ष्मीधारास्तवः सम्पूर्णम्। श्री स्वामी समर्थ। अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावलिच हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर् धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिनीयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम्
आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयाद्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टाम् पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः दद्याद्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किं विहङ्गशीशो निषन्ने दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायण प्रणयिनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वज भामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयसिद्धिषु संस्थिताये तस्यै नमः श्रीभुवनेकगुरोस्तुरन्ने श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नालीकविभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुधवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णुरुरसिस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कराचार्यकृतः कनकलक्ष्मीधारास्तव सम्पूर्णम्। श्री स्वामी समर्थ। अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावली च हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर् धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिनीयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध
मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयाद्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टाम् पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः दद्याद्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किन्विहङ्गशीशो निषन्ने दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायण प्रणयिनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वज भामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयसिद्धिषु संस्थिताये तस्यै नमः श्रीभुवनेकगुरोस्तुरन्ने श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नालीकविभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुधवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णोरुरसीस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कराचार्यकृत कनकलक्ष्मीधारास्तव सम्पूर्णम्। श्री स्वामी समर्थ। अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशुर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावली च हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिनेयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयाद्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते
दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टाम् पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः दद्याद्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किं विहङ्गशीशो निषन्ने दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायण प्रणयीनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वज भामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलय सिद्धिषु संस्थिताये तस्यै नमः श्रीभुवनेकगुरोस्तुरन्ने श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नालेकविभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुधवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णोरुरसीस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कराचार्यकृतः कनकलक्ष्मीधारास्तव सम्पूर्णम्। श्री स्वामी समर्थ। अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावली च हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर् धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिनीयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयाद्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टाम् पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः
दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किं विहङ्गशीशो निषन्ने दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायण प्रणयिनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वज भामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलय सिद्धिषु संस्थिताये तस्यै नमः श्रीभुवनेकगुरोस्तुरन्ने श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नालेकविभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुधवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णुरुरसिस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कराचार्यकृतः कनकलक्ष्मीधारास्तवः सम्पूर्णम्। श्री स्वामी समर्थ। अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणीहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावलिच हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर् धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिनीयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयाद्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टाम् पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किं विहङ्गशीशो निषन्ने
दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायण प्रणयिनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वज भामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलय सिद्धिषु संस्थिताये तस्यै नमः श्रीभुवनेक गुरोस्तुरन्ने श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्म फलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीय गुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय नमोऽस्तु नालेक विभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधि जन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृत सोदराय नमोऽस्तु नारायण वल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपेठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुधवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णोरुरसी स्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदर वल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मज वल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवन मातरं रमां गुणाधिका गुरुधन भाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पाद शङ्कराचार्यकृत कनकलक्ष्मीधारास्तव सम्पूर्णम्। श्री स्वामी समर्थ। अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशुर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावलिच हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारेर् धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिनेयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्तरमीक्षणार्धम् मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयाद्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टाम् पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः दद्याद्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किं विहङ्गशीशो निषन्ने दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायण प्रणयिनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वज भामिनीति
शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयसिद्धिषु संस्थिताये तस्यै नमः श्रीभुवनेकगुरोस्तुरन्ने श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रक्ते नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नालेकविभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुधवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णुरुरसिस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कराचार्यकृतः कनकलक्ष्मीधारास्तव सम्पूर्णम्। श्री स्वामी समर्थ। अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणीहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावलिच हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर् धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिनेयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयाद्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टाम् पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः दद्याद्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किं विहङ्गशेषो निषन्ने दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायणप्रणयिनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयसिद्धिषु संस्थिताये तस्यै नमः श्रीभुवनेकगुरोस्तुरन्ने
श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रक्ते नमोऽस्तु रमणीयगुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमोऽस्तु नालीकविभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृतसोदराय नमोऽस्तु नारायणवल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपेठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुधवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णुरुरसिस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरये नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कराचार्यकृतः कनकलक्ष्मीधारास्तवः सम्पूर्णम्। श्री स्वामी समर्थ। अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावलिच हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर् धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिनीयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्तरमीक्षणार्हम् मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि अयादयाद्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टाम् पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः दद्याद्वयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किं विहङ्गशीशो निषन्ने दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायणप्रणयिनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयसिद्धिषु संस्थिताय तस्यै नमः श्रीभुवनेकगुरोस्तुरन्ने श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते
रत्ते नमोऽस्तु रमणीय गुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय नमोऽस्तु नालेक विभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृत सोदराय नमोऽस्तु नारायण वल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुधवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णोरुरसीस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदर वल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मज वल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवन मातरं रमां गुणाधिका गुरुधन भाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पाद शङ्कराचार्यकृतः कनकलक्ष्मीधारास्तवः सम्पूर्णम्। श्री स्वामी समर्थ। अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावली च हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर् धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिनीयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्हम् मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयाद्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टाम् पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः दद्याद्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किं विहङ्गशीशो निषन्ने दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायण प्रणयिनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वज भामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलय सिद्धिषु संस्थिताय तस्यै नमः श्रीभुवनेक गुरोस्तुरन्ने श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्म फलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीय गुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय
नमोऽस्तु नालेक विभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधि जन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृत सोदराय नमोऽस्तु नारायण वल्लभाय नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुधवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदर वल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मज वल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवन्मातरं रमां गुणाधिका गुरुधन भाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कराचार्यकृतः कनकलक्ष्मीधारास्तव सम्पूर्णम्। श्री स्वामी समर्थ। अङ्गं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृगाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्र पाप्रणीहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरेव महोद्बलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः आमीलितारमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दमन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनकपक्ष्मनेत्रम् भूते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजिताः श्रितकौस्तुभेया हारावलिच हरिनिलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर् धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महिनीयमक्षी भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसाक्षी मकराकरकन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मधुविद्विषोऽपि ईशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयाद्र द्रष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टाम् पुष्टिकृशिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः दद्याद्ययानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किं विहङ्गशीशो निषन्ने दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दुर्रान् नारायण प्रणयिनि नयनाम्बुवा धीरदेवतेति गरुडध्वज भामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलय सिद्धिषु संस्थिताय तस्यै नमः श्रीभुवनेक गुरोस्तुरन्ने श्रुते नमोऽस्तु शुभकर्म फलप्रसूते रत्ते नमोऽस्तु रमणीय गुणाश्रयाय शक्ते नमोऽस्तु शतपत्र निकेतनाय पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय नमोऽस्तु नालेक विभावनाय नमोऽस्तु दुग्धोदधि जन्मभूते नमोऽस्तु सोमामृत सोदराय नमोऽस्तु नारायण वल्लभाय
नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकाय नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकाय नमोऽस्तु देवादिदयापराय नमोऽस्तु शारङ्गयुधवल्लभाय नमोऽस्तु देवे भृगुनन्दनाय नमोऽस्तु विष्णुरुरसीस्थिताय नमोऽस्तु लक्ष्मे कमलाललाय नमोऽस्तु दामोदरवल्लभाय नमोऽस्तु कान्ते कमलेक्षणाय नमोऽस्तु भूते भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभाय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहम् त्रैमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुधनभाग्यभागिनो भवन्ति ते भवमनुभाविताशयाः इति श्रीमद्भगवत्पादशङ्कराचार्यकृतः कनकलक्ष्मीधारास्तवः सम्पूर्णम्।